Naami sa Nicole? Sa kuwan. Kansagi. Kansagi. Arat ng tricycle. Ayo, mamista me. Basta me. Yo kayo. Lagi? Murag chocolate hills. Bitong. Trespassing eh. Murag chocolate hills ba? Bitong. Uli chocolate hills ay nindutan ni gud. Ing ano yun ni siya? Siya nga lang gid siya. Chocolate Hills? Wow, it's so nice. Ante. Murag. Chocolate Mini hills. Picture ko day. Gi. Mama, it looks like a mini hill. Yeah, there's so many little hills. Wa chocolate hills. Pero wala pista dre me. Pista. I-post sa. There's so I-post mo ning angkot lo. Ale. Ah, sa iwa gata pa. Murag chocolate hills. Dah, tuba niyo. Dagan tuba. Tuba ora tanan. Awak lagi tuba. ay ganda. Malapit sa Dubai. Kumusta naman ka? Kumusta? Sa ko kalakaw, di na tig-dressing ni mo?